Welcome back to our channel. What's up, manana? I'm with my, of course, pinakagwapong boyfriend here. So for today's video, we are still here in Brunei. And karon is mag-jogging ko. Ako rin mag-jogging. Nawa ko sa nilas. Kaya gikapoy siya gikan sa duty. So mag-jogging ko and mag-share po ko ninyo some fun facts about Brunei. So, well, nag-exercise ta is maka-learn po ta. Okay. So, let's start Let's with... go. Okay, but before that, ako sa ipakita ninyo ang place. Here. Tadan! Fun fact number 1. So, did you know that Brunei is one of the richest country in Southeast Asia? Yes, so ang Brunei is murag second richest country next to Singapore. So, it's because of their gas and petroleum. So nas like ilhang kaugalingon nga supply sa ilahang gas. So that's why they are rich. Fun fact number 2. So if you look at here, so ang Brunei is very green. Okay? Very green. So 70% of the land area sa Brunei is covered with rainforest. So mao na nga nindot ang air dire. Okay. And the third fun fact is, did you know that Brunei is ruled by one of the longest monarch in the world. So they're ruled by Sultan. So imagine, nag-start pa siya ruled since 1967. So ina naka-stable ang leadership dire sa Brunei. So ang pangalan silang Sultan is, let me check first, Hassanal Bolkiah. I don't know if correct ba akong pagka-pronounce. Fun fact number 4. So, if ma-notice ninyo guys, the area is so clean. So, nga naman, very strict kayo sila sa ilang rules. No littering, no chewing gum, no smoking in the area. So, that is why nga, very clean ang Brunei. Next, fact number 5. So, Brunei is an Islamic country. So, naa sila yung mga daghan nga mga mosque dire. Nagagmay nga mosque, na po yung mga dagko nga mosque. And ang ilang mga mosque dire are very beautiful. As in, mura kag naa sa fairy tale. Fact number 6. So, here in Brunei, there is no income tax, free healthcare, and free education for residents, of course. So, mao na nga ang imong sweldo if nagtrabaho ka dire, walay pag-ibig, walay SSS, walay PhilHealth, as in bulto imong makuha. So, yung anak kanindot dire sa Brunei. So, Brunei is a very small but rich country. So, di gini siya basta-basta nga country. Kay, dato kay ni siya. So, muna dito mo judge ha. Dili tanang gamay is kuwan. You know, size doesn't matter. Patong timanan ha. Meet me in the afternoon or meet me at twilight. Fact number 8. So, Brunei has low crime rate. So, that is why safe ra gyud diri ang Brunei. Pero be alert lang jud ha. Kay wala beta kay boss sa panahon, di ba? So, wala siya ingon nga zero crime rate pero low crime rate lang. Naa siguro pinuginagmay. Kapoy. So, no alcohol sales here in Brunei. So, walay tagay nights dire. So, mo healthy ka dire kay walay tagay, walay alcohol. Fact number 10. So, here in Brunei, they have special day, which is Friday. So, between 12 p.m. to 2 p.m., all shops are closed.
kailahan ng gitagana for prayers. So, yan naka-special nila ang Friday. Fact number 11. So, diri sa Bernay, naa sila'y village nga naa sa tubig. So, gitawag nila nga village nga Kampong Ayer. Okay? So, mura siya Venice Asian version siya. Okay? So, kompleto siya. Na siya school, na siya mga unsa din na ito love So, ang village na siya tanan as in community jud siya, but careful lang ka kay na crocodile dire. So maybe sa next na to nga vlog is kadang maka-vlog ko og makabisit mo dito sa village. Stars blink their eyes. Fact number 12. So here in Bernay, car is life. So, maihap ra gyud ninyo ang mga tao diri nga walay sakyanan, especially ang mga residents na dyan sila yung mga sakyanan. Kay barato naman diri ang gasolina, so mostly sa mga family diri kay naa sila yung mga usa duha tulo ka sakyanan. So, inana kadato. Number 13. So, Bernay has cheap petrol. Barato na kayo ilang gas diri, guys. So, mas mahal pa ang tubig kaysa gasolina. So kung diya sa Pilipinas naglisod ta sa gasolina, diri sa Brunei way lisod-lisod diri, guys. Kapoy man. So murag ilang price sa ilahang gas diri is murag $0.50, which is cheaper than water. Kay ilahang 1 liter of water diri kay murag maabot siguro $1.20. So, fun fact number 14. So, Brunei has a very quiet life. Peaceful kayo diri, guys. Unlike sa ubang country na naa sila yung mga chaos kayo in terms of like mga atag city. So, samo kayo diri, it's very quiet, very peaceful. Fact number 15, last. Okay. Did you know that diri makita sa Brunei ang pinakadako nga residential palace in the world? Yes, diri nagpuyo ang ilahang sultan. So according to my nadunggan nga kani nga palace is naa daw siya 1,500 ka mga rooms. Imagine unsa ka luxurious ang sultan diri, pinakadato, one of the richest jud siya nga leader sa whole wild world. But nindot siya nga pagka-leader kay iya magi-share ang iyang kadato sa iyahang mga people. So moto wala sila'y tax, barato ang ilang gasoline, and naa sila'y free health care. Sumo na siya. Kapuya. Kapoy mo na i-jogging. Almost there.